Cek kita pas gitu lah. Paket datang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Di unboxing seperti ini. Gede paketnya. Man gede. Nah, di sini langsung sikat. Gaslus. Ini langsung ke tengah masuk. Kucing melu meneh kucing iki. Sik kucing sik ganggu sik ini. Wis. Wah, bonus spare. Bonus spare. Spare apa? Spare iki stikere. Wis sing sik ono, wis tunggu. Nah, iki Gawane ya. Nah, ini bongkar iki. Sini ngerti, sini gede iki. Mlebu. Nah, sini. Kayak gitu kan ono. Tuh, sama ini. Wah, handel itu. Unboxingnya hati-hati ya, spek. Isi. Unboxing alon-alon. Ini langsung diputar di sini. Wah, Gawane iki apa ya? dapat tuh Scorpio. Gawane iki apa ya? Purbalingga. Sampai sini ya. Knalpot Scorpio bobokan made in Purbalingga. Knalpot Scorpio hitam.